Usa ka mainitong adlaw kanatong tanan ako manghigala ug ako mga kauban diha sa publiko, serbisyo publiko. Ang Dios nagahatag kanato og bag-o na usab nga kinabuhi ug dapat lamang ato siyang daygon niini nga provision nga gihatag niya sa tagsa kanato. Ang adlaw tama lang gid siya nga tawagon siya adlaw sa paglaom kay buhi pamanta, naginhawa pamanta. Buti pasabot nga kung naginhawa pa kita, aduna pa kita'y panahon sa pagbuhat sa mga butang nga atong gusto kabuton sa ato ang kinabuhi. Siguro kini ang mga pangandoy nga kuhaon pagid nato, mga damgo nga pwede pagid nato sa makuha. Mauning nga dapat ato ang ibayaw, kantahan, daygon ang Dios sa paghatag og bag-o nga adlaw og bag-o nga kusog. So tanan na bag-o sa pagmata nato sa buntag. So nindot kay pamantion o pamalandungon na sa pagmata nato madungog nato ang mga huni sa langgam, madungog nato ang mga kanaas sa mga dahon nga giagyan sa hangin o bag-o gayud ang tanan. So it's so fresh. So kining tanan gasa gihatag o panalangin gihatag sa Dios alang kanimo ug alang kanako. So dapat lamang siya nga daygon. So siguro karong kabuntagon maga-reflection kita sa unsa may nahitabo kagahapon. Kagahapon daghan siguro na frustrated, natay tinguha nga wala nato na tuman, wala nato nakuha kay lagi nagkulang ta sa panahon. Ang uban na dismaya kay daghang mga appointments nga wala gyud natagaan og nangadto sila pero dismaya sila kay ilang tinguha wala matuman. Siguro nagkapos sa panahon or daghang mga factors nga nakababag niining tanan. Apan diha sa ato mga tinguha ug sa ato mga miti sa kinabuhi dili lang kita mawado na paglaom. Magapadayon lang gid kita sa pagbuhat niini ug lauman ta pinaagi diha sa ato pagampo, pinaagi diha sa ato pagsalig sa atong buhi nga Dios. Siya gayon magabubo og panalangin. Adunay mga panahon nga ang ato mga damgo, ato mga pagampo walay mamati ta parang murag walay tubag, no? Parang murag kulang, murag wa pa maabot. Pero dili ta dapat madismaya. Kay kining tanan apil kini nakili siya diha sa kabuhatan, diha sa gahum, kontrol sa ato ang magbubuhat o magsasangkap. So dili na kita ngay mabalaka. Upadayon lang ta. Adunay makalisdanan sa kinabuhi mo padayon lang ta. O usahay naagyo dapat nga pagkontrol sa ato ang emosyon. Dili man ta perpekto nga tao na panahon nga tungod siguro sa natay gadalita gapaspas ta natay gusto apson usahay sa dili diha matubag dayon mahatag dayon ang ato ang mga hangyo ato mga request usahay masukuta no mga ato emosyon musaka mura ta og mawad-an og pasensya. So kining tanan tawhanon nga emosyon. So abuhaton lagi nato kalmahon nato ato mga utok ato ibutang daan nga kining tanan ihatag sa nato sa Dios ato gyampo kaniya aron siya mag-arrange no aron sa dihang ang atong emosyon ning taas usahay ato mga desisyon dili siya maayo makahatag siya o kadautan. So ang advice nga atong madawat bisan na diha sa atong mga eksperto nga magaingon nga dili gid ta mo desisyon sa panahon nga mingsaka ang atong emosyon dili maayo no at the height of our emotion the decision the end result of our decision is never good. So it's not sound, no? It's not prudently decided or given. So dapat amuhato nato sa tanang panahon mokalma sa ta sa atong utok. Og ato lang sa ibuta nga challenge no kay dili gyud matawag nato nga hapsay sumala diha sa ato pangunahuna. Nagi panahon nga dili mahatag sa tuang ato mahangyo. Apan abuhato na nato dapat kita flexible nga mga tao. Dapat kita mga tao nga aduna gayoy pasensya kay ang kinabuhi dili sa tanang panahon sa iyon.
testingan kita diha sa atong pasensya. So atong buhaton mag self-control kita, atong emosyon ato ang bantayan. Diha sa atong emosyon ang atong baba mo gawas ang mga dautan nga pulong usahay. Bisan gali ako naapog ko ana, so ato na siya bantayan. I-guard nato ang atong mga pangunahuna kay usahay diha sa tunahuna mabungat nato, pagbungat nato mabuhat nato dayon sa kaulahing bahin magbasol kita. Nya usahay ra ba ang disgrasya ang atong mabungat mugula sa atong baba nga dili maayo, dili na ra bagyud nato mabakwi kay nakahatag na kini siya og kadautan. So magamping kita sa tanan nga aktibidade sa atong kinabuhi, atong isalig sa Dios o mga ita sa Ginoo og kanang kaalam, mga ita kaniya og pasensya pagyod aron kita magalakaw, magpadayon sa ato ang mga trabaho. Dili kita mahimong panag-ingnan sa kagubot, dili kita mahimong gitawag nato nga negatibo nga tao kay ang negatibo nga tao may magakunhod sa mga tiguha, mga pangandoy sa ato ang kinabuhi. So dili ginato maabot ni siya kung ano nata ni ana nga pangunahuna. So again, ang matag usa dapat tagaan nato ang atong kaugalingon o break, mo relax po kita usahay sa panahon nga dili na ginato kaya, dili na po nato pugsod kung dili na ginato kaya. Okay, mo relax ta kay mag burn out po ta ana. Naragi usa ka buok no, nay paagi nga kita makapahulay o kini nga pahulay ihatag sa Ginoo kanato. Sira gyud ang maghatag kanato pahulay. Isalig nato niya ang atong gibug-aton kay diin sa diha nga atong isalig kaniya makarelax ta, dili ta mag-overthink. Ang ubang tao nawad-an sa paglaom kay wala sa kabalungan doy na Dios nga ani na mutabang kanila. So ang buhaton lang ni nato kada buntag magkamputa ato isalig sa Dios ang ato ang mga tinguha aron dili kita gyud ma-frustrated anang adlaw. Kabaluta nga pagsalig nato niya naanay mga pahiluna arrangements ang Ginoo niini nga tanan. So be positive for today and just always stay still and calm. And despite a lot of challenges of your lives, predicaments, let it be that you have to take it lightly. I mean to say that you are already entrusting it to God, gihatan nimo sa Ginoo o kining tanan nana sa iyahang pagbuot ang sa iyahang kabubuton. So mahimo kita mapuyo diha sa nakalinaw kay relax na itong utok, assured na ang kinitanan buhaton sa itong buhay ng Diyos. So maayong adlaw kaninyo, holiday karon, bisan asa man mo karon, nag-relax, nag-picnic, nag-shopping, nag-ampo, nag-travel. Akong prayer nga ang Diyos magbaban kaninyo o inyo haragid itisok sa inyong tagsa-tagsa nga pangunahuna akitang tanan gigugma sa atong buhi nga Dios.